Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Psalm 139 and verse 14. Inspirasi hari ini dari Mazmur 139 ayat 14. I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. My soul knows that very well. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Here, Di sini the Bible tells, Alkitab you are mengatakan wonderfully and in fact intricately made. kita sangat ajaib dibuat Tuhan, bahkan sangat jelimet diciptakannya. Today we see this corona, Saat ini kita melihat mengenai corona which is an invisible small virus, yang merupakan virus yang sangat kecil this creates a problem yang menciptakan masalah for all human being, and the medical field and the pharmacy, everybody doesn't know what to do. You see, the Kita medical lihat field, di dunia Or medical, di dunia the kesehatan researchers atau di para peneliti still cannot find the solution for all these masih problems, nggak bisa menemukan solusi untuk masalah yang ada sekarang, and it keeps on mutating. dan variannya terus bermutasi. Now you see Sekarang kita lihat about the human body. tentang tubuh manusia. The Bible tells it's Alkitab intricately made. mengatakan dibuat secara ajaib. If you see Kalau kita lihat every part, setiap bagian tubuh it manusia functions so intricately. berfungsi sangat-sangat jelimet, sangat rumit. You see Kalau kita lihat, about the heart, contohnya jantung. it is Jantung pumping memompa the blood darah into the blood vessels 97,000 kilometers. 97.000 kilometer kalau dikilometerin. And every day Dan setiap hari it beats around 100,000 times. berdetak sekitar 100.000 kali. If it miss maybe 2 or 3, even Kalau that, misalkan kelewat 1 atau 2 detakan, it can be found in the ECG, in electrocardiograph. bisa kelihatan di ECG, Hallelujah. elektrokardiograf. It is so intricately created. Jadi benar-benar sangat rumit diciptakannya. And you know about the lungs? Dan kita tahu mengenai paru-paru, The lungs intake 24,000 gallons of handles 24,000 gallons of air every day. paru-paru menangani 24.000 galon udara setiap hari. And Dan the lungs has got 600 million air sacs inside it, which suck and release the oxygen. paru-paru memiliki 600 juta kantong udara yang menarik dan melepaskan oksigen. So you see, Jadi kita lihat human body is so intricately made. tubuh manusia sangat rumit diciptakan Tuhan. Forget about this kidney and the brain, how it works. Belum okay? bicara lagi mengenai ginjal, otak. You know, Ketahuilah if you need kalau kita perlu immunity for this corona, for handling this corona, kekebalan tubuh untuk menangani corona ini, you might think that you take the medicine, it's enough. mungkin banyak orang berpikir ya udahlah minum vitamin udah cukup. Oh, you take good food, you take vitamins, it's good. It well. Wah udah makan yang sehat-sehat, makan vitamin, udah. You need to understand, Padahal kita harus mengerti, the brain otak functions an important role. mempunyai fungsi yang sangat penting. The brain, Otak, if it is angry, kalau misalkan if it's hati, emotional, emosi kita sedang marah or if it is having problem, atau bermasalah, then it reacts on the whole system. maka dia akan bereaksi untuk segala sistem yang ada di tubuh kita. For example, there's anger. Misalnya amarah, It releases certain hormones, Akan- the enzymes. maka otak akan melepaskan sejenis hormon atau enzim. If you fear, Dan kalau takut juga the same thing. sama. And if you are hurt, Dan kalau kita terluka and
all those things, Dan semua itu, all those negative things hal-hal yang negatif itu can bisa create menciptakan hormones and enzymes which are dangerous. hormon dan enzim yang berbahaya It can affect dan bisa mengefek your immune imun antibodies. tubuh, antibody, And for example, those hormones and enzymes atau can get into kekebalan. your bone joints and can have a rheumatic and arthritis and all those kind of things also. Ya, dan bisa juga menyebabkan masalah di persendian seperti rematik. But at the same time, Tapi pada saat yang bersamaan, oh, you are happy, apabila emosinya bergembira, bersukacita, you are rejoicing. berbahagia, bersukacita, All those things makes a difference. semua itu membuat perbedaan. Because why? Kenapa? You touch a person, Karena apabila engkau menyentuh seseorang, it's entirely different. itu akan berbeda. That's a sensation which is going in your brain. Ada sensasi yang terjadi di otak manusia. So you have to understand Jadi kita perlu your mengerti skin, right Kulit. from your skin, kulit manusia, your eyes, mata, your brains. otak. So all these things are Jadi connected. semua ini berhubungan. And what happens? Dan apa yang terjadi That can have an impact itu bisa on berimpact your health. pada And kesehatan. especially you can understand this Dan terutama kita bisa mengerti now ini in the creation of the antibody. dalam and penciptaan kekebalan tubuh dan imunitas. Hallelujah. Haleluya. So God has created an intricate system in us. Jadi Tuhan sebenarnya udah menciptakan sistem yang demikian ajaib But, untuk tubuh kita. Whether we understand or not, Apakah kita mengerti atau tidak, follow the principle of the kingdom of God. tetap kita harus ikuti prinsip kerajaan surga, Rejoice yaitu and bersukacita trust in God. dan menaruh kepercayaan pada Tuhan, Love your God, mengasihi love your Tuhan, spouse, love mengasihi your pasangan, neighbor, mengasihi and sesama, express your love, dan nyatakan cintamu. and you will see you will be healthy Dan kau and akan blessed melihat bahwa engkau akan sehat dan diberkati because you follow the kingdom of karena God. engkau mengikuti aturan-aturan kerajaan surga. Shall we pray? Mari kita Father, berdoa. we come to you in the name of Bapa, kami Jesus. datang dalam nama Tuhan Lord, Yesus, we see that Tuhan, human being kami is melihat created so intricately. bahwa manusia diciptakan demikian ajaibnya. We pray Kami that you berdoa, bless them, Father. berkati mereka. Oh Lord, Oh Tuhan, there are so much of problems in the world now. ada because of banyak this masalah corona. di dunia, terutama masalah corona. Give them have peace of mind. Berilah kedamaian. We commit into your hands everyone. Kami serahkan setiap orang ke dalam Bless them. tangan-Mu. Berkati Let mereka. them rejoice and Biarlah become mereka very healthy bersukacita to do more for you. dan menjadi sehat untuk melakukan lebih bagimu. In the mighty name of Jesus. Demi we pray. nama Tuhan Yesus yang besar kami Amen, berdoa. amen. Amin. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.